Hiliri hakimpiwa, kutiri wakichauha, unchukini pataha, sasinwa ihuanipsmaha. Urata marga masiraka kurha kisa arut askhap khajari wasitatu alaraka hakutinta de pharakta kunei maria tiauraka qeta sitawa hiwa saraka ukakip karaki nyokanchis wakicha urakaha chikancha sitawa ampisapa wakicha urakana kurha kisa hilat kuyakaraka akiri peruso y pachara anjaja suragansa arut atapharakta wa pampacha kaukitanakana marca chekaukitanakana kuraka saira josefina kuparu katuk abkhanyani aibara arjanya yatek pachati kurha bakpacha kuraka saira kurha kisa arut asinyani wali kihilata wal terima inalyakan aliancho turachay aliya mi kasani panachay qari aliancho Usiskaya iskay punchawnya semana kopituray aha uskaytan kay pacha hinallataq punchaykuna puririllantaq panay hinapunitaqña pasmiyuqtaña semana yakapis turachay qiparinqa abril killap ukuchay chaymantaqa ya waq killamanña yaykuykusunchis imaraqmi turay pachanchis hinata purir parishan uskhayllamanta turayña ichaqa pikulachus tarikunku ayllukunapi qankuna napaykusqa kankichis tukuy munakuy sunquwan chaqrawan uywawan paykuna purikunku llapan noqanchispas llaqtamasinchiskuna riki noqapis qampis panachay hinapuni urqunta q'asanta wayrawan kushka p'unchawtapis tutatapis p'unchawpiraq churarispa turachay purinapaq hinapuni panachay chikaqa imami kashan panacha kunanqa turaykuna yaykuna kankunapaq karishan aymara simipias wataqa willakuyku Murata Barkamasinaka, Akiri Suma Wakicha Wisti, Sutipasti, Hiwasanaka. Yatia Urakampe Kayanta Pajari Murata Barkamasinaka, Pisco Chejaro Put Pajari. Ukacha Ujitarja Murata Hilata Cuyacaraka, pa plantas de oxígeno medicinal Sata, Ukamaraqua Utaruk Eprakiri, Kipka Markamasiraka Satakiwa. Uchinka Baja Cusco Chejarja Ertirakasti, COVID-19 Usumpi Hiwirakaja Hichapa, Waranka Patunka Mayani Maranja, Hilaja Puriwa Sasilwa Sapraki, Waranka. Pusi Pataka Hila Ukama Barkachi de la Cauja Kaura Kaphatuk Ejaparakitaina, Untup Hanyani. Ni allá tungtunga marcachirina caja waluna nakapasama keña tzapur hanchanini pokt ayasip janija pasama keña inokerina ka municipalidad provincial Piscochacata atata sama keñ pokt ayañata queja receta médica DNI copiapa ukamasama kusaskir walunampi Oaxaca achasip janyamaja Pai pachasama keñino kerina caja cero Arequipa empresa Camiret Cuyaps ayatana ucatua explanada Palacio Municipal Taipina Abjana Juan Mendoza Piscochacata alcalde Ectirijajan Alaquipirina ka utjaña pataki para médicos municipales y renajerina kawa usun tatanakapun pachati ukau uñakip abjanija Cusco Zulica Suyunraki Gerencia Regional de Salud COVID-19 Usuta Hakawinaka Tukt Atanaka Jacint Pachao Purejeja Sasao Amtayaneja Irinaka Hichamaran Mayaki Waranka Pusi Pataka Pusi Tunka Kim Sakalkuni Hakinaka Unyan Kausuta Hiwa Priwa Sasao Yathat Ayani Preja Anchet Kamahayake Provincia Nakanhani Usi Ikinyani Hapriti Sasao Uñas Ayani Preja Arequipa Sulcasu Chacaro Purt Abhayari, Gerencia Regional de Salud Sata, Ukap Etawita Pietja, COVID-19 Usumpi Hiwirenaka, Ukakip Karaki, Akiri Usumpi Pillante Asirinakaja, Patakatja Patun Karua Hithat Araki, Sasirwa Yatiane Paraki, Hicha Naira Domingo Urusti, Tunka ya Tunkani Ukama Markachirinakawa Akayan Haosumpeja Hakaura Kaphatuk Ejaparakitaina, Uchinka Baja, Jefe de Epidemiología Pechtere, Gerencia Regional de Salud Ukata y Pitpacha, Brasil Suyutwa Yanjao Soja Toktonaja, Ukawa Akiri Sulkasuroja Mantaris Paja, Sasin Wasaraki. Yatia Urakampi Sananta Sipkakiñani Murata Marca Masinaka, Walja Markachirina Karua, Policía Jerakaja Katura Parakitaina, Naira, Ururakana. Akiri Nagasti, Kipka, Yanjao Suta Harkaka Sinyataki, Ukarakwa,
chiklukt erakina estado taipitja, ukaraja hariwa yakap katainati. Huparakaja mainit kabara jacinto hakachasip karakitaina. Lukurak sahariwa ustasio karakitainati. Acá jaquera caruja, las conejitas de Paucarpata Sata, uka, chekau hitan kapharakitainawa, arequipa sulcaseo chejana. Kim sakan kore patainawa, warmina caja, uka kip karaki kim sakan kore parakitainawa, chachana casa, akiri la caja, umasip katain machasip katainawa. Palacio Viejo Comisaría Chacarua Apaparaquila, Ucana Jucampia Tatapayapataki. Maya Chacatja, Primavera Urbanización Chacau Gitana. José Luis Bustamante y Rivero, Uca Chacau Gitanja, Reactive Uca, Utamanjanja, Machasip Karakitainawa, Ucanja Machañanagua, Aljap Karakitaina. Payap Hatainawa Warmina Caja, Uca Kipkaraki Tuncane Parakitainawa, Chachana Casa. Policía Jaquera Caja Papeleta Sata Ucaracua Apata Parakitaina. Murata marca masina kayatiaura campi saranta sipkakillani. Bakuna kollanaka ustaweja. Naira kataro sartea taskakiwa. Hilhachu imani hajera karua ustabharaki kiasa. Kosko chigan pach. Pertenera kapasti. Papataka pakaltunka hila ukama. Marcachirina caro. Gauchapi chuimani hajera kati pensión 65 taipina hakata sepreja jupara caro. Y tante abhanyani akiri bakuna kollanaka sasinwa amuya sipkaraki. Untu sipkakillani. Pataka pakayaktunga pescan awichachachilana wa pensión 65 wakichawinka prija kitina katija payere dosimpi wakunata COVID-19 usuru atip hanyataki koskosuyeka suyuna jununta yasipjanija. Ukatakija Municipalidad Provincial Añutaja Kepas Kichawinaka Jurenal Wakunanyiloret Siñapataki Iranak Sipkiwa. Ukamas mayere dosis jununta tapatahan neukunahan walt awis kiti sasaw unt ayaneja gobierno regional laja psicológico yanapt awi utanakapankir usunta tanakaru chamt aneja. Joscochegaro Hichaja Purt Abhayari, Gerencia Regional de Salud Sata Ukata y Pitpachha Munata Hilat Kuyakaraca, Kim Satunka Barkachi Nirakawa Hakaura Kaphatut El Japaraki Hicha Kepa 24 horas Sata Pachanja, Akiri Sulka Suyo Chekarja Akiri Yankao Sumpeja, Sasinwa y Atiane Paraki. Hicha Maranja, Hichakutin Punwa. Alujaneja Hakaura Kaphatut El Japarakitaina Sasinsa Hanast Ale Parakiwa. Waranka Pusipataka Kim Sakal Tunka Kim Sakal Kuri Barkachi Nirakawa. Pa waranka patunka mayani baranja hakaura kapha tut ejaparaki. Pataka suhtatunka pakalkuni ukama markachi ninakau mimarata sipansa ampi ayuhariwa hiwar japaraki. Hilja la convención ukakipkaraki kanchis provincia chekanwa akiri yankau sumpeja hakaura kapha tut ejaparaki. Ukatwa ertiragasti markachi ninakaroja yankau suta harkakasi yataki amtaura kawa utjeja. Ukarak yak apanyari, ukampisti, akayan kausuroja atip apanyariwa, sasinwa iuht apharaki. La libertad chekaro purt apanyari, markachiri na kaja ukachakaukitarja ma punchawin wachikancha sipharakitaina. Ukchinkama hachimbote chekarja policía hakena kasti, nia pataka hila ukama hakena karuan pikatura parakitaina akiri na kaja machaña utanakanwa umasip karakitaina, unto panyani. Akanyang kaurunakan hiwa tanagasti sinti hip hatas kakina ukat ukanaksti hanikiu ya kipanagahya kaparagenti. Hichas semantukuya aka hamokanagasti apakatagarakina. Pataka maragachirina kawa punjawinga paragitaina. Upanagasti orquesta bichik aparaitaina. Caserío Tayanga Chekana, Sánchez Carrión Provinciatal Libertad Sulcasiyutja. Kitinagatiu kachakarusti purif karagitaina. Upanagasti haniu kumar hakawin amtanagapia kapkaragitaina. Ukamkik paraki ya kipanagasti yatiani farakina kun hamati lika taipita. Punchau lurka entagis yatia faragitaina. Ukat erina gasti hanikiu kanax ya kapkaragitaina. Chimbote markan hicha semantukiyasti patak hakinakau katunda yasif haragitaina. Ukat chakarusti polisia nakau purif hataina. Ukat kitinagati han chakap maskaliana suchasif karagitaina. Ukamkik paraki hani hayak hayankap karagitaina. Upanagarusti mult uchaf haragitaina. Ukat ukachakan amdanagambihan pokapjepan umayu tanaksti yautavip haragitaina. Distrito Anexo de Morales Chacati Atiap Haragitaino Tarapoto Marcana Utamasina Caja.
Nia semantukiasti tokoñ utanakane ukachakansti nampi utako paraitaina. Ukat kitinagati ukat tokoñ utanak hakansti utkap paraitaina. Kupanagasti niagip erinagaros mayip paraitaina. Ukankik para kiwa policía tai virus unjapanya bataki. Ukamato kachakansti akanyang kausok hansinti utkaskatinya bataki. Hichaka apuri maksud kasu jakaro purt apanyani. Anda wailas marca irpiri na caja mayast asepanyani ukatsa irtapi panyani planta generadora de oxígeno medicinal ukhakata yatakeja ukamata sumpacha sabanas uthaya pataki sasirwa amtap harakitaina. Unhasip kakinyani. Apuri maksud kasuyuna anda wailas marca irpiri na kasti chamancha siparakiwa ma planta de oxígeno samanya inokanya alanya taki kunhematuka chakarsti akiri samanya nakasti hani utharakiti. Marqueripiri etler mal partida tello jupasti kananchrakiwa andahuelas unidos por la vida ukawa kichayumpiu sartayata nixasa ukanakambiste amuy apjarakiwa ma warankan warankapa pataka waranka soleskolq irtañataki Marqueripiristi sarakiwa yatjatrinakasti yanapapjarakini usasa ukatsti alañatakisti municipalidad ukataipitja qolqenakas irakapjarakiniwa ukamata kimsatunkurunakata alañataki hichurunakansti andahuelas markasti nivel de alerta extrema ukanwa unjasiraki COVID-19 ñaqusumpija. Ukatsti qollañu tanakarusti walhausu tanakaw mantapjaraki, ukat hupanakasti samañanakas munapjarakiwa, ukatha hani ukanakaj utjarakiti, kunejamate hutiri semananakansti sintiu tukusjarakispa. Ukachakansti samañino kañanakasti utjerakiwa, ukanakasti andahuelas qollañu tankapjarakiwa, ukasti minsa taipit churatarakiwa, yaqairisti Guillermo Díaz de la Vega ukachacankarakiwa, ukatsti empresa kachimayu ukasachurarakinwa, hanukatsti ukanakampisa samañanakasti pistaskakiwa. Kitinakatik umarainto kanir nakapki hupanakasti yatiani pjarakiwa, ni marasti ñanqos pachana, pakalaktunk mayane hakenakaw hiwapjeksasa, kaisa andahuelas ukachakana. Hichaste akanairakata kimsafaqsinakansti papatakatunka pusine hakenakaw hiwapjaraki ukanakatsti hitqataskakispawa ukatwa kunayman amtawinakasa k'atak uchañaspa kisiraki. Akuru na ganja coronavirus usumpi hiwiri na caja sintua hitjataraki. Ukatwa ejecutivo ekenchawi teipetja protectores faciales sata ahanuta harkaka sinyatak ukanaka hatu hitarakana kau hitarakanti aluja hakene caja aina kapjeja ukau hitarakan ustase phayani sasirwa chikno kairagitaina kun haba polisi akiri yatiaweja hukampi yatjata phayani. Hichurutwa protector facial ajano imkat siñataki ma decreto supremo ejecutivo chakata iyausatata apkata siña takenkañapawa. Amtawiha sintits akasinkiri ukamasani pacha usuntawi uhanakaru mareka nakatakiwa Lima ukamasayaka pusitunka mayan provincia nakataki COVID-19 ñankausuta centros comerciales departamento nakatatinta nakaru conglomerado nakana ukamasakatunak chakanakaru sariri nakaja apkatasipjañapawa ma warang-warangkani pakalak pataka warangkapi katatanakata ukamasa peskatunka pakalkon warangkakawinakatuk tatanakatsa nyang kausuta hilar haptanwa ukatuata kapacha amtatanagahani huk ampisapi katasipkhanya pataki chamtaseja hil pachaja brasileña kasta nyang kausuta Perú suyo sankatapata. Gobierno petenchawi taipitja yankau suro ainas epanyani sasinwa apoit asipkaraki ukatwa kultura ukatsa producción mirichop ertelina kawa yatiani parakina kunhampun sayatunka urunaka sarakere mayu paksirja ukurka maja yankau sutja harga asipanyani sasina punto panyani. Ñankau susinti hitjataska kipana pekenchawi taipitsti inampiu irnakapjarakina kunhamatiu katoketsti ministro nakaj yatiasini pjarakinwa. Estamos haciendo los mayores. Nanakaj irnakasip karaktu ukamas chamtasip karaktu kunanakas askichiñataki ukamata estado taipit COVID usuninakar unjañataki ukats hitjata yatarakine usi kiñanak ukats samañanakas utjerakineo ukats kaukirinakat usutap kupanakarus askipachawin jatarakinej. Cultura taipit ektiri Alejandro Neira yatiasin karakino kunhamati markachiri nagarusti mait asinis karakino sarna katakani ukapachansa hani hak ak angañataki. Creo que ya. Ukats khana harakiu virus ukausumpis katuyasirexnau aerosolesat ukanakampi ukanakas kaukirajetej barurt kaukirajetej arsk ukapachanakan katuyasnaj hilpachast punchawinakan kaukhanakan tihualja hakenekej makatap ukauhanakan ukanakas jamasanakat lorapharakej ukachakanakan walhaniruj katuntarakisphaj.
Kun hamati irnaqawina kampi ukat qolqina kampi han qipartqinitekiqa. Yaqipanakasti asip harakino. Ukat ukatoqetsti qanastan karakino uñano qatakaragitaino programa de emergencia empresarial. Ukat ukanakatsti kimsa thakinaka utski sasino qananchan karakina. Kultura taipit peqtiri ministrosti yatiasis karakina kun hamati akanyang qawrunakansti nampiu uñano qatakaragitaina. Qananchas karakino kun hamati wakis karagitaina uqomanakarhamau uñano qapharagitaina. Ukat aga coronavirus usutsti vacuna kiu harkaqasqani sasino arsun karakina. Vaya chekatja Sputnik 5, Rusia vacuna qollaja coronavirus usutakisti, yatun pakalkuni chaka sohta, ukamaru kusawa patakatja, sasirwa akakolla loririrakaja, yatiare paraki, hupakip karakawa yathat parakitaina. Urhamati, ya kimsa waranqans waranqapa hila ukama markachirirakaruwa, kauchapirakati pakuti vacuna qollaraka kato qapjeja, huparakaruwa yathata parakitaina. Ukatwa, akireja, valikusa jewa sasirwa huparakaja yatiare paraki. Hichamara kalyantawi, pacharakanja, patakatja, tunka mayari ukamarukiwa kusarakida, sasinsa hanast siriparakiwa. Yang kau suka akanti uhilat kuyakaraka ukatsa ukakiwa iska wawanagataki wilampi yarap asinyatakeja hariwa saitayata karakiteja ukatwa Instituto Nacional del Niño Sata uka manjana San Borja sulkapar kaujitanja ma kusa chekaujitwa wahist aparakitaira uka chekaro kitira kati wilampi yanap asinyunapeja huparaka sarap hajapataki ukama wilampi yanap asip hajapataki untusip kakinyani. Humataki amayasip karakter. Wila hanukah plaket curang mataki. Ukatakis khusus aranya wino kap karakter. Kau kiri nagatah wila hanukah plaket curapkan hubanagataki. Hubanakah kau kahanteh wila curap ukau haru puri parakineh. Churanyasti munas sinyau sasima kananjani paragina. Instituto Nacional de Salud del Niño Chekan San Borja Marcansti uñano paragitaina. Kun kamatija ruta vitel donante uñano katagarakina. Ukamanagasti wila ukamas plaqueta nagasturas kanyabatakiu sarta yaskarakina. Kau kanteh bilah churask hanukah plaket churask ukau hanakaru purinya map haraktah. Ukat paisum sab harakt kau kiri nakateh bilah curap ki hubanakaru. Kun hamati ukanagambist kim saha kanakarus yana paraksnau. Kuna pachanti mainisti churkarak ukanagambist usuto nagaru unhap harakija. Ukamkik parakiu kitenakaruti siruji lurap karak. Hupanagaru yamap abharakija. Banco de Sangre Chacán kaujirina kampiti wawana karusti unhapharagitaina. Ukatay bitpach joe avedaño perteriste kanajan garakina. Kun hamati ukanakampisti fokas garagitaina ukanakhatwa arhatan garakina. Haremos un control estricto. Kuna pachati mantkant ukapachat pacha unyaki papharakimah hanchimah untuk tukai hanich ukanak ukat haya hayat kiu sait arakinyaneh ukakik parak. Wila curanya tagist yakhawanakaru uchatarakih ukamas plaket curanya tagis. Banco de Sangre Chakansti niakiu irnakas karagitaina. Ukachakansti lunes urut domingo kamau katokap karagitaina. Pakal kalwat sokta haipu kamau unhas karagitaina. Pedro Castillo Hupaja Perú Libre Taipitua Sararaki. Hupaja Hariwa Arsulkiti Kurhamati encuesta sata hist aunakau utarakina y adjata unakau utarakino katja Hariwa Hupaja Arsulkiti. Lunes uruwa Hupaja adquiri de Kapampiwa Mayest sirakina ukatja aruski pauraka utarakina, untusip kakiñani. No me voy a referir, no voy a responder a preguntas. Ukamas haniku nahisk tawinakas, hais karakiati. Kun hamati encuesta nagatsti askarakina ukatsti, ekanjawi daibidagisa amoinok karagitaina. Ukanagats kunaimanist askarakina ukanagarusti hanikut ekaraginti. Perú Libre taipit saririch Pedro Castillo, matap karakino al Lima Marcana. Kitinagati huparusti arkap karakina, hupanakampi wachik karakina. Jurnal pachau irinakasip karakter, koto chatanakam parus kepanyataki. Ukakik paraki akasu yun kunanakati munaski ukanaktok arus kepanyataki. Walhap aktarinaka makhatanip harakih, take koto chatanakat. Kau kirinakati nairakat chilyawir sarapkan hupanak. Ukat nayast kunas askinyat kutkfan saraktu. Castillo Caujanti, campaña titular Caragitaina, Avenida Brasil Chacana. Ucaru lunes Chicurusti Purt Caragitaina. Hank aquí Purint Caragitaina jamás agentes de seguridad Jupanacao, Estado Taipitstichik Ab Caragitaina. Ucanair Kipan Martina Porto Carrero Partido Taipit Arjateristi, Kunjamati Pusitunca Payani % Juca Caragitaina, encuesta Taipit Ja Botona Caja. Ucat Ucanagatza Arsun Caraquinoa.
Las encuestas. Encuesta nakasti marca chirinakan amuy nakapawa. Pedro Castillo stihiwaskam haqi ukat aka margatakisti wakiskarakija. Kusta sartaña wakiskarakij kun hamati kunaiman nuwilan haqina kaparaktano akamarkanja. Ukamas pejenchawiru purkani ukansti marca chirinakampiwa uñaanok karagineja. Kananchanis karakino Castillo ni aquí amuit karagitaina angach marcaru purt askanyataki. Ukamkik parakiwa libertad marcama sarcaña. Ukat lambayeki ukamas piura marcarus amuit askaragitainoa. Yatiaure capisarata sipkakillani frente amplio ukata y pitpachja, hichakuterja, chusa, chaka, pusitunka, pesjari, ukamakwa, patakatja, hakurakja, katokja, parakitaina, naira, tunka, mayari, urunaka, sarakeri, akiri, kasawi, pasira, chihlawi, uruna, murata, hilat, kuyakaraka. Akiri taipetja, kitirakati, aka partido sata ukja, irpapjeja, juparakasti, Perú libre. Kitite, Pedro Castillo, upaja, utjatanja, monkeja, malkabaja, Jupampeja akapa kuti chihlawenja aruski panja moraptua sasinwa yatiane pjaraki. Frente Amplio ukata y pitja juparakaja Asamblea Constituyente sata ukaja utayapa usasin sasapjarakiwa. Con hamti Pedro Castillo jupaja amuikeja ukamarjamawa. Akiri taipitja juparakaja hariwa hichakuterja aluja hakureja katuka wapkatainati. Ukatja askiwa utatarakaja utaskiwa. Mama y direja Mirta Vázquez. Kipka kabachi chihnujeña uta taipinwa araki. Akiriwa baidiri yatiaweja murata marcachir hilat kuyakaraka Keiko Fujimori. Jupasti, Kipka Fuerza Popular taipitwa malkamaja utjatanja munaraki. Kipka hakura katja amuit abhayani. Marcachirina karuja sasinwa iuhtrakina amuit aweja utpanasasina. Kipka Perú suyo marcachiri na kaja mayacha si payasawa, uka kipkaraki con que apnaka una casa kusaru sartia tanius asinwasaraki. Coronavirus usu chaktuanya takeja maiti nayaja malja mutjata uka pachanja tapacha marcachiri na katakiwa vacuna koyanaka purinte anijaja sasin sasaraki inawa. Karik pachati yatjata sipkakiñani. Keiko Fujimori wasitata chihilirina kaparu araja yaraqueja ukatakan pacha Perú libre maine candidatota arasunaja. Naktak pach Perú suyot maricachirina kajama modelo económico, comunismo, hanukacha económico social del mercado, ukakipkaraki maricachirina kan atipsui hanukaja mama tapiwisa ajilip janyapawa. Ukamasutinaka churanyatsa kitinaka sa gabinete ministerial ukankapjanyapatajan churanymunka anati ukatachiki iranakirina karu uñakipasiski usasao arhat anija. Mahaus awi marakachirina katakiloret apka politika samichatana kapatsa hilpacha kaukimas iranaki chiki pachati ukama hakiseu takasiptja. COVID-19 usuta hakawinaka atanakata wakunanaka ukamasa pruebas moleculares uñachanakasa alañataki atakiñapawa sanija. Haniu pruebas rápidas apsuñataki, hanukaja moleculares uñachanaka asintomática, plantas de oxígeno, ukampi, ataki wakunanak apaniñaja. Ukamastak pachakampan luririna karuja haya hayan kapjuma, ukamastak pacham tatanaka yakapma sasau maitana. Jorge Montoya Jupaja Machaca Cabachi Chihnuque Jabawa Hichaja Utjatarakile. Renovación Popular Taipita Kitaparakiwa. Jupasti Hicha Pakuti Chihlawerja Keiko Fujimori Juparua. Renovación Popular Taipita Yarap Apaja Sasinwa Yatian Iraki. Ukakip Karakiwa Juparusa Mario Vargas Llosa Jupasa Yarap Arakiriwa Sasin Sasarakiwa. Ukchinkamaja Jorge Montoya Jupasti Perú libre Taipita Rakiwa. Jupata queja Hakoya Jajariwa Wakiskite. Hariwa Aski Kaspati Sasir Wasaraki. Jupampeja Naira terrorista Ayojariwa Ampi Hakera Kaja Chikancha Sipharaki Sasin Sasarakiwa. Montoya Jupasti Takpacha Kitirakati Akiri Taipiro Arcanta Peja Jupara Karoja Haniwa Ampi Blanco Ukakip Kraki Piseado Sata Ukabarak Jajosip Katati Sasinsa y Utarakiwa.
Urata barkamasina kayatia urakampi saranta sip kakinyari. Patakat ha pusitun kari wampi hilat kuya karaka sapanyari kipka warmina kaha kamachi chihnukere na kamaha hichaha machaka kamachi nakaha kamachi lurine na kamaha uthata parakini sasina sapanyari hilat kuya karaka. Piskatuka hilari wampi hichakutenha warmina kaha chihlata paraki akiri taipiru uthata panyapataki. Kurha papulisa akiri yatiaweha ukampi athata panyari. Kim sakal pachanakaw takapharakina Escuadrón de Emergencia Huancayo Sulcasuyutja ukatsti pakalko markat sarnakira kinakaruka tuntapharakina akasuyutja ukamas angkasuyunakatha hupanakasti sapayanga ukachakan wachakat unyhasipharakitaina Huancayo Sulcasuyuna unyhirinakasti armat pachamis subharakitaina sarnakiri kaisa anexo Miraflores ukachakatha ukathay potokerusti haniwa kaukira kut anyatipharakitainati Nanakahani ukamanya pa ukanakahamuyap karakit. Hay potoker kutanya munap karakit. Ukat walhani karakit. Ukat ukachakarus kirakani karakit. Ukamat kunahanas kinakarus purinyataki. Markat sarna kirakinakasti kipaharawakat hata harakina. Kaukirinakat ukakulyunakan sarnakanyatipki hupanakata. Ukakik paraki polisi nakampi. Yakipanakasti kayu nakapas usuchatrakita inawa. Ukat hupanakarusti katakiwa kolhatap harakinsa. Hakanakas sa parakiw, pusipa chay patoket kutanyak muna pahatsas, ugat hay patokerus arum tausin hani ko kiram kutanya sa tip harakitay nati. Kuna pachati kathap hay ukapachat pachasti tungka kilometros ukhahayaru sarap harakitay na, ugat hupanagasti pusipa chanakatwa kutani paraki, ugat sti kulirin nakawin hatap haraki, ukamata kuna hanas kinakasa hanut kanya pataki. Ampi ya kaya dia nau hilat kuya karaka ang sasa ya kaya dia wi nau sasin sap khanyani ichakuja ya kaya dia wi pisaran tasip kakinyani chiklayo jakaro pur sap khanyani hilat kuya karaka toke de queda sata pachan wampi wainana kaha machan tatau hakata sip kharakitaina uka jakar hana askina kasu thapuni nau ukampi athatap khanyani Hani wanyang kausumpe katuyasinyas mulhasip karakinti, machata wainanakasti kallichakanwa kutapisip karakina, hupanakasti hani yukunip kansa, ukamasa hani mulhasip karakinti COVID-19 nyang kausumpe katuyasinyasa, hupanakasti nuwasinyaw kalyantap karakina, ukamas kalanakampis tehep karakinwa, machanyo mautaru, ukakik paraki motosikleta ukanakarusa, ukamanakasti unhasirakinwa, kimsakal ko kuadra, Avenida La Libertad ukachakana, Santa Victoria ukachakana, Ukachakana markachirina kasti ukamhanas kut katapatha katakiwa polisi nakaro hausa harakina ukat hupanakasti purini harakitainawa ukatha pa machataru katunta harakina ukachakan markachirina kasti kananjani harakiwa ukamachanyutasti pungku fist andataw alhaskiksasa ukamasa haniwa guna kumaranto kamtawinakasa COVID-19 yang khustaki ukanakasti yakap karakit sasa ukat sti yakhib buena nakasti haniwa polisi nakampi katunta yasinyasa munap karakinti Ma warbi wa hilat kuya karaka ba iska imilla asuwa witaru ampi usuk asira kitaina ma chikau hitana akaha aski hakipka wanuko sulkasu hitarwa utara kitaina koliri la kaha huparo hariwa yarap apkataina teja kipka likwa ugachaka hitarwa akaha aski hutaura kitaina amarile sulkapar kau hitana tawako kiwa akata ikapaha ukatha patunka payani maranikiwa Paulina Eduardo Estela ukama sutinira kiwa. Hupaha koyanya utarusat aura gitaina uit asireja. Ukatha ampi haniwa huparuha katukap katainetej. Utaparu hupaha kut harakitaina ukatha mayakwa hupaha usuk asew harakitaina. Ukaha apitan uthasiri barkachiri rakau yarap harakitaina. Kiparusti paramédico sata koyeri rakau put harakitaina samu taipita ukatha Perú Corea Centro de Salud Koyanya Utarua Apaparakina. Akuru nakanja India suyunja wale añojani puriwa COVID-19 usumpeja katuntia separaki. Wainana kaja hilat kuya karaka kauchapina kati pusitunka pescani maranita aina jankapjeja juparaka wajilja katuntia separaki. Uxikamaja Australia ukakip karaki Nueva Zelanda Uksache garakat pachilat kuya karaka cuarentena sata utana usuta harkaka señatakeja harikiwa sartuyata harakite para caja sanagasip kakiwa uintusip kakiñani.
India suyupim coronavirus unqu yapakuchka. Chaymi kay suyumanta kamachiq autoridadkuna llaqtarunakuna wasillankupi wichqarayananpaq kamachikuyta riqsirichimun. Hampina wasimanpas lliwsi unquq runakuna juntaru. Hastawanqa wayna sipaskuna médico hampiqkunas unquywan rataykachikunku. Wakin runaqa ñankunapitaqsi mikunku. Chayraykupi Murata marga masinaka pampas tarepjeta pantasi ureka ucha kantatin uthawara kiampi. Ukampi tuk khapajal hilat kuyakaraka dia wa qechua yati aweja wasitata purt idrakiri hicha kantatira. Hichasti no kanji sukampi saranta panyani.